अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज आली बखैर होंगे। बहुत दिनों से मेरे भाइयों की शिकायत थी कि कोई ऐसा अमल बताया जाए कि जो एक ही दिन में असर दिखा दे या कुछ ही घंटों में असर दिखा दे। उनका कहना था कि हमने बहुत सारे अमलियात कर कर के देख लिए हैं मगर किसी में कामयाबी नहीं मिली है, हर एक में नाकामी मिली है। तो आप हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि जो 5 घंटे के अंदर अंदर या एक दिन के अंदर अंदर अपना असर दिखा दे। तो आज हम बहुत ही मशक्क़तों के बाद, बहुत ही दिक्कतों के बाद, किताबों को खंगालने के बाद आपके लिए एक नायाब तोहफ़ा लेकर के हाज़िर हुए हैं। ये मोहब्बत का अमल है, ये मोहब्बत का कीमती तरीन अमल है, ये एक तिलिस्म है, या यूँ कहूँ कि ये एक तिलिस्म आज़म है। जिसने इस अमल को नहीं देखा वो पूरी ज़िंदगी अमल करता रहेगा, उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जिसने इस अमल को कर लिया, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी, उसका प्यार उसे मिल जाएगा, उसकी मर्ज़ी का ब्याह, उसकी मर्ज़ी की शादी उस जगह पे हो जाएगी जहाँ पे वो चाहता है, या जिसके दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहता है, जिसके लिए चाहता है कि उससे फ्रेंडशिप हो जाए, जिससे दोस्ती करना चाहता है। इस अमल के बाद से इंशाअल्लाह दोस्ती भी कायम रहेगी, फ्रेंडशिप भी कायम रहेगी, शादी का इरादा होगा तो शादी भी हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल अमल है, इसको मैंने खुद आजमाया हुआ है, कई लोगों को भी दिया है और इसको आजमाया है लोगों ने, और ये अमल पूरा खरा उतरा है। ये अमल तीर बहदफ है, ये अमल सीधा निशाने पे जाके लगता है, इसमें कोई ख़ता का इम्कान नहीं है। ये बहुत ही पुरतासीर अमल है, इसको करें इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी हत्तल इम्कान मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अमलियात मिल जाएंगे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आप उनको देखें और इस वीडियो को देखें, इसमें और उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा। एक पढ़े लिखे बंदे में और एक लोगों को बेवकूफ़ और ढोंग रचने वालों में बहुत फ़र्क होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बहुत वाहियात वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल भी हैं कि जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देते हैं। लेकिन आप बेफ़िक्र रहें, इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करें, आपको किसी और अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस अमल को करना कैसे है। इस अमल को करना ऐसे है कि इतवार के दिन या मंगल के दिन आपको पाव भर किसी मीठी चीज़ का सदका कर देना है। इतवार या मंगल के दिन कोई भी पाव भर मीठी चीज़ का सदका करना है आपको। सदका मिठाई का हो सकता है, या किसी मीठी चीज़ का हो सकता है, या किसी मीठे फल का हो सकता है। वो फल या वो मिठाई आप सदका करके गरीबों में तकसीम कर दें या बांट दें, या किसी गरीब बंदी या किसी गरीब बंदे को दे दें, या किसी गरीब बच्चे को दे दें। उसके बाद में करना क्या है, आपको एक सादा कागज़ लेना है, पहले सदका करना है, 1 पाव सदका करना है मीठी चीज़ का। उसके बाद सादा कागज़ लेना है और उस पर ये नक्श बनाना है। याद रहे मीठी चीज़ का ही सदका करें, ऐसा ना हो कि किसी कड़वी चीज़ या तीखी चीज़ का सदका कर दें तो आपके रिश्तों में खटास पैदा हो जाएगी, आपके रिश्तों में और दरारें आ जाएंगी। इसलिए मीठी चीज़ का इस्तेमाल करें, मीठी चीज़ का सदका अदा करें। उसके बाद इस अमल को अंजाम दें। करना कुछ नहीं है, आपको सादे कागज़ पे किसी भी कलर के पेन से आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद फिर बीच में भी एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद इस नक्श को भरने की चाल क्या, भरने की चाल सबसे पहले आपको ये लिखना है 3 5 2 2 4। फिर आपको ये लिखना है 2 3 5 2 2। फिर आपको ये लिखना है 3 4 5 3 5। फिर आपको ये लिखना है 5 9 4 2 2। ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले फिर आपको ये लिखना है, इस खाने को पुर करना है। आयन लिखा हुआ है, आयन लिखा, फिर इधर ये तो लिखा हुआ है, इधर ये तो लिखा हुआ है। ये नक्श बन जाएगा। याद रहे ये नक्श कोई मामूली नक्श नहीं है, इसलिए जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ मकसद के लिए इसको मेरी तरफ से इजाज़त भी नहीं है, आप नहीं कर सकते। इसका असर होगा ही नहीं अगर आप करेंगे मेरी इजाज़त के ख़िलाफ़। तो सिर्फ जायज़ मकसद करने वालों के लिए मेरी तरफ से इजाज़त है इस अमल की। याद रहे कोई भी अमल बगैर इजाज़त के काम नहीं करता है। तो याद रहिए साहिब अमल से इजाज़त लेना शर्त अव्वल है, इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर साहिब अमल या कोई आमिल उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो अमलियात में उसका असर नहीं होता, वो बेअसर होता है।
اس لیے اس عمل کی اجازت صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے، چونکہ مجھے پتہ ہے یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اور اس کو کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میں نے جتنے کا کام کیا ہے اس عمل سے سب کو کامیابی ملی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو دیکھا، سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں اس عمل کے بارے میں۔ تو دیکھیے یہ عمل اس طریقے سے بنا لینا ہے، اس کے بعد میں یہ نام لکھنا ہے، یہاں پہ بھی نام لکھنا ہے اور یہاں پہ بھی نام لکھنا ہے۔ یاد رہے 2 نام لکھنے ہیں آپ کو، لیکن کس کے لکھنے ہیں؟ جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھنا ہے، مطلوب کا نام سب سے پہلے لکھنا ہے آپ کو، یعنی جس سے آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کہ اس سے میری فرینڈشپ ہو جائے، اس سے میری دوستی ہو جائے، اس سے میرا نکاح ہو جائے، اس سے میرا عقد ہو جائے، تو اس بندی یا اس بندے کا نام لکھ سکتے ہیں۔ اسے لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، اسے لڑکے بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بندی یا اس بندے کا نام لکھا جائے گا جس کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ کس لڑکے ہیں کسی لڑکی کے لیے کر رہے ہیں تو پہلے یہاں پہ لڑکی کا نام لکھیں، اس کے بعد میں یہاں پہ بنت لکھیں، بنت، اس کے بعد میں اس کی ماں کا نام لکھ دیں۔ اور اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے کر رہی ہے تو پہلے لڑکے کا نام لکھے، اس کے بعد ابن لکھے، ابن، اس کے بعد اس کی ماں کا نام لکھ دے، پھر الاحب لکھے، الاحب، اس کے بعد میں اپنا نام لکھے۔ اگر لڑکا ہے تو ابن لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ دے، لڑکی ہے تو بنت لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ دے۔ یہ نام لکھا جائے گا، پہلے جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام بن یا بنت لگا کے اس کی ماں کا نام، پھر الاحب لکھنا ہے، پھر اپنا نام، پھر ابن بن یا بنت لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے۔ نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے، بن یا بنت ہندی انگریزی میں بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن نقش جس طریقے سے بنا ہوا ہے، جس عدد میں بنا ہوا ہے، جن حروف میں یہ تحریر ہے، اسی حروف میں، جس حروف میں یہ کندہ ہے، جس حروف میں تحریر ہے، اسی حروف میں آپ کو لکھنا ہے، نہ کہ آپ اسے ہندی میں لکھنا شروع کر دیں تو اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ جس حروف میں جو طلسم ہوتا ہے اس کو اسی حروف میں لکھنا ہے۔ ہاں نام اگر آپ اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں، نام اگر آپ لکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں اس نقش کا کرنا کیا ہے؟ اس نقش کا کرنا کچھ نہیں ہے، اس نقش کو آپ کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے۔ یاد رہے بہتے ہوئے پانی میں، اس کو فولڈ نہیں کرنا، اس کو تعویذ کی طرح نہیں بنانا ہے، اس کو بس پرچے پہ لکھنا ہے۔ اس پرچے کو لے جا کے کسی بہتے ہوئے صاف پانی میں، نہر ہو گیا، سمندر ہو گیا یا ندی ہو گئی، صاف پانی میں، بہتے ہوئے صاف پانی میں اس کو دریا کے حوالے کر دیں، نظر آب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی 5 گھنٹے کے اندر، نہیں تو 1 دن کے اندر آپ کا مقصد پورا ہوگا، آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔